Bilang. 2, 9, 10. Talon. Yan, talon lang. Talon lang, wala mo nang gugulong. Wala mo nang gugulong. Go. Kamay, ganun. Okay, 10 ah. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tala. Oo, landing mo yung Puta, para kasi dito lapid ah. Pag muna gayahin siya dito lapid. 3, 4, 5, 6, Talon lang. 8, 9, 10. Talon. Ganyan lang, ganun lang. Makinig lang para makuha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talon. Ganyan lang. Very good, oh. Ganyan lang, ha. Kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Jump lang, jump, ha. 1, 2, 3, 4, 5. Damahin mo na yung landing na ano na. Dito, pila Good. para hindi mainit. Dito. Huwag punta doon yung pila. Pumunta rin sa likod. Lalapit lang sa trampolin yung titira na. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito ka lang. Ano yan? Okay na yan. 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Oh, malambot ang tuhod, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Very good, anak. Ginawa ka ng nanay tatay mo, hindi nakabalok. Mabaloktot ka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Swing yung kamay para masanay na. Yan. Good. Ay, ape. Tama yan, pe. 8, 9, 10. Go! Very good. Swing, anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Okay, next. Timingan niyo yung ano. Ay, Sen, wag mo nang lumapit. Wag mo nang lumapit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop! Yang na, baba. Baba muna. Ulit ha, 1, 2, 3. Pagdating ng 10, taas yung tuhod ha. Dalawang tuhod ha. Nagres, ito. Yan, oh. Papakita. Ito. After 10 yan. After 10. Yeah. Yung ginagawa namin yung ni Papa sa bahay. Ang ginagawa natin. Kaso walang Kamay, trampoline. kamay mo. Ngayon, may trampoline na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last good. Yan. Tapos Landing. 1, 2, 3, 4, 5, Angat yung tuhod, ha. 6, 9, 10. Angat. Very good. Tapos yung landing, ganun pa rin, anak, ha. Manay, in landing, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angat. Good. Yeah, very good. Balance na mong paglaglag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balance. Nice. Angat yung ba. Pagka bagsak. Yan. Landing, ha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Very good. Balance. Tuyo ko ah. Balance nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Balance, anak, ha. 7, 8, 9, 10. Balance. Angat kamay. Ganito ah. Bulldog. Ay. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan! Yun ang sinasabi ko yung ganun, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagsak control. Nice. Up yung kamay. Tupi yung paa. Pag landing, control. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Landing, nice. Mona, stop, ha? Okay, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Ganon, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. What? Nice. Ganyan, ha? Hold up. Perfect niyo yung hold up nyo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nakikita nyo si Yolo, pagka lumalanding, binabala. Di ba? Oo. Binabalansin niya yung katawan niya. 8, 9, 10. Yan. Kasi mo. Kailangan makakontrol niyo yung paa nyo na hindi kayo ma-out of balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Yan. Nice. Next natin, ganito na ha. Buka. Pag po ha, after 5 na, after 5 lang ha. 3, 4, 5. Okay, great. Hop. Ganyan ang paa. Gano'n ha, gano'n. Ano, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Diretso. Huwag pa ganito. Diretso. Tinan nyo to, tinan nyo to. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Good. Tapos yung landing, anak. Anak. Control ha. Yung landing control. 2, 3, 4, 5. Pila ka na kasi. Hop. Ayan, diretso na lang. Ganun pa. Yan. Ayun, alis ka na. Control ang landing. 5. Yan. Dalawang pa, anak, ha? Dalawa. 1, 2, 3, 4, 5. Pag umalis ka pag Diretso to. Kailangan ko yung tuhod. Huwag yung tuhod itutupi. Kanina may tupi na tayo. Ano, alam ko. Walang tupi. Diretso lang. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Yan. Straight ko ba? Huwag mong ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Yun! Galing ni Aizen. Ganon na, ganon. Nakita nyo? 4, 5. Okay. Huwag nakabuka. Ganito, tinan nyo to. Straight lang siya, pero 5. Yan. Yan. Straight pa. mas straight pa, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Huwag na kayo ko. Nakayuko ka kasi. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yon, much better, much better. 1, 2, 3, 4, 5. Anay, hila na Diretso ka to. Okay lang yan. Patanggal yung hilo yan. 1, 2. Patanggal ang hilo nahihilo na. Yan! Balance naman ng landing. Tinan nyo to kay Aizen. 4, 5. Yun. Ganun. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Yun, no? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yan. 1, 2, 3, 4. Alright, trampoline. Kailangan makapaan niya yung trampoline.